حالا من در داغستان قرار دارم و من با شاگردانم فخر میکنم. در اینجا در یک سال ما 5 نقطه کشیدیم. و شما تاریخ یک میلیاردر را نقل میکنم. او دوست من است. من تماما معاش نمیگرفتم، تنها غیرت داشتم. اون برایم جالب بود. صاحب بیزنس ترمز اساسی بیزنس است. ترینینگ ها کمک نمیکنند، خواندن بیفایده است. این را فکرانی کاندوکتور مینامم. تنها پول جمع کردن. هرچند تو امسال سوختار را پس سر کردی. آوازه پهن شد که آنها را چپه میکنند. معاشم 10,000 روبل بود. تماما درباره پول فکر نمیکردم. بیش از نیم بیزنسمن ها حالا میخوانند. بله. کسی که نخواند در بازار دیر پایدار نمیماند. البته. همین طور ممکن؟ بیشبه. فهمم. بسیار گپی خوب گفت یوسف. با باوری میتوانم گویم که کمش 500%. او را از کار آزاد کردم. همین قهوه‌خانه تماما به اشتراک من گشوده شد. شماره چک ها تخمینا در یک روز 3000 دانه است. میتوانیم گوییم که این نتیجه خوانش است. بشبه. دوستان عزیز، در میان ما شما زودتر میسبزید. سلام بینندگان گرامی، شاگردان عزیز. حالا من در داغستان قرار دارم. امروز ما آمدیم برای دیدن بیزنسی یکی از بهترین شاگردانم یوسف. او از داغستان است. با فکرم الکی 1 سال شده؟ بله. یک سال شد. ماه اوگوست سال گذشته ما آموزش را سر کردیم. یوسف پیش از واخوری با من هم بیزنسمن بود. تو چند سال باز در بیزنس بودی؟ اگر از اولش حساب کنیم پس من نخست کار را از بودکه شاورما پزی سر کردم و تخمینا 15 سال می شود. اگر محض پاولونیا را گیریم چند سال باز کار اگر میکنی؟ محض این برند را گیریم پس الکی تخمینا 4 سال می شود. 4 سال. 3-4 سال. خیر بیش از 3 سال. شکر خدا الکی دوامی 4 سال یوسف کار کرده است. در این بیزنس، محض در همین بیزنس او 4 سال باز کار میکند. و ما شکر خدا در این 1 سال همکاری میبینیم که او چطور بالا میرود. در پیش چشمانم او خوب سبزید. بسیار درسای سیستمی ما را او عملی نمود. او در مینی مستر کلاس ما بود و در حال به آموزش فردی امان شامل شد. شکر که همش خوب است. حالا تو چند کارگر داری یوسف؟ اگر حساب کنیم ما 4 سمتی فعالیت داریم. پاولونیا برندی اساسی است. اگر همش را یک جای حساب کنیم در هولدینگ ها پلس 500. آفرین، بیش از 500 کس. آفرین، بیش از 500 کس. این نتیجه خیلی خوب است دوستان. رشد خیلی خوب، نتیجه عالی است. میخواهم به تو یک چند سوال دهم. تو 4 سال باز در این کاری. حالا چند کافه داری؟ حالا 5 کافه دارم و باز 2 تای دیگر در عرفه گشوده شویند. یعنی ششمش را همین ماه گشودنیم و باز در دیگر شهر هفتمش گشوده می شود. آفرین، شکر خدا. همین سال ان شاء الله. این تنها کافه ها؟ ما حالا درباره کافتریا گپ نمیزنیم. ما درباره کافینی گپ نمیزنیم. کافینی الهی است. حالا ما تنها درباره کافه های پاولونیا گپ میزنیم. لطفاً بگو در ساحه آشخانه های عمومی و مخصوصاً قهوه خانه ها پاولونیا در این شهر در جای چندم قرار دارد؟ اگر به بازار با دقت نگاه کنیم. البته اگر با چنین شکل نگاه کنیم پس انیق ما رقم 1 هستیم. چونکه رقیبان ما اساساً 2 تایی چنین قهوه خانه دارند. آنها 2 تا و شما 5-6 تا دارید. ما حالا 5 تا داریم و ششمش رو گشودیم. آفرین، خیلی خوب. خوش، اگر در مجموع درباره چنین جایها گپ زنیم البته ما رقم 1 نیستیم. پریس گروپ است و آنها رقم 1 هستند. ما در جای دومیم. یعنی شماره کافه های آنها زیاد است. آنها فرمت های گوناگون دارند، شبکه‌ای نیست. اما رستوران ها، ماهیپزخانه و عموما شکل های گوناگون و غیره دارند. چرا تو محض همین سمت را انتخاب کردی؟ این تاریخی دور و دراز دارد. مختصر بگو که چرا ما از همین سمت رو انتخاب کردی؟ این خیلی شده است که من به پدر کلان شدم. وقتی 13 ساله بودم پدرم از عالم درگذشت و در 17 سالگی هم من کار را سر کردم. عمکم آشخانه ای شد. آنجا لواش‌های ارمنی میپختیم. و به شهادتنامه رانندگی من آنجا راننده شده کار را سر کردم. و این خیلی شد که من تمامی کارهای آنجا را اجرا میکردم. در آن مکانی پخت و پز پرره راهبری میکردم. تو از درون این همه روندها را دیدی و از سر گذراندی؟ بله. حتی این خیلی شده بود که من شبانه لواش‌ها را میکشاندم. چون که گردشمان زیاد شد. ما حتی به دیگر جمهوری ها میفروختیم. حتی به چچنستان و تمامی داغستان. میتوان گفت که تخمینا در 1 سال من فروش را تا 1000% زیاد کردم. و فایده هم زیاد شد. بالا رفت. و از همه عجیبش
ман маошамро намегирифтам. Ба кор шавқу ҳавас доштам. Тамоман маошамро намегирифтам. ҳис кардӣ ки ин ба ту писанд аст? бале бале. Ва ин хел шуд ки ман он лавашҳои тунуки арманиро тақсим мекардам. дар он гӯшти мурғро печонда шаурма мекарданд. онҳоро дар тамоми шаҳр тақсим мекардам ва оҳиста оҳиста боварӣ, хоҳиш ва таҷриба пайдо кардам. дар кори худам моҳир шудам. баъд хостам нуқтаи худамро кушоям. яъне ту ин корро бисёр карда дар натиҷа бале чунин хоҳиш пайдо кардам. тахминан пас аз 1.5 сол чунин хоҳиш пайдо кардам. аллакай ҳама маоши ман ҷамъ мешуд. шояд аввалин ва охирин маош дар умрам. он гоҳ маошам 10,000 рубл буд. ва ҳамон маошам 10,000 рублро ман давоми 2 сол ҷамъ кардам. ҳадаф гузоштам ки шаурмахона мекушоям. 2 сол ман пуламро сарф накардам. ҳатто хӯрокаву нӯшокӣ ҳам намехаридам. дар хона хӯрок мехӯрдам. ва дар 2 сол дар сейф тахминан 200 ё 220,000 рубл ҷамъ кардам. инро хуб дар ёд дорам ва нуқтаи шаурмафурӯшии худамро кушодам. аввалин шаурмахонаи худатро? ҳамон вақт ман тахминан 21 сола будам. 20-21 сола. барои чӣ маҳз бо шаурма машғул шудам? барои он ки медонистам дар шаҳр ҳама шаурмахонаҳоро медонистам. ман ҳамаи он ҷойҳоро аз ёд медонистам. лавашҳоро мебурдӣ ва медидӣ ки онҳо чӣ хел пул кор мекунанд? медидам ки онҳо чӣ тавр ва дар куҷоҳо ин корро пеш мебаранд. ва ҳамин тавр аввалин нуқтаи шаурмафурӯшии худро кушодам. мисли обшипит буд. ва корҳоям бад набуданд. тахминан ним сол ин корро кардам. аммо кӯтоҳ карда гӯям, дар охир ман муфлис шудам. ман сӯхтам. коргар ёфта натавонистам ва ғайра. баъд вақте онҷоро маҳкам кардам, пас аз муддате як дӯстам ба ман муроҷиат карда гуфт. ӯ гуфт: юсуф, дар маркази шаҳр ҷойи хубе ҳаст. он ҳоло Кирови Калин аст, маркази савдо, яке аз нуқтаҳои марказист. ва он ҷо як будка ба иҷора дода мешуд. биё онро мегирем гуфт. ту пул дорӣ? гуфт. ман гуфтам ки не, ман муфлис шудам. худат дорӣ? гуфтам. ӯ гуфт не. пас чаро пешниҳод мекунӣ? гуфтам. фаҳмидам ки он ҷо ҷойи хуб аст ва қарз ёфтам. аз хоҳарам 600,000 рубл қарз гирифтам ва он будкаро гирифта корро сар кардам. он дӯстам аз бозӣ баромад, чунки пул ёфта натавонист. ва ин хел мешуд ки ман аз шаб то саҳар таъмир мекардам, чунки дар пухтупазхона кор мекардам. он гуна ҷойҳоро худатон медонед. дар иду рамазон ҳам ҳеҷ гуна истироҳат нест. яъне шабу рӯз кор мекардем. одамон шабу рӯз мехӯранд. бе истироҳат тамоми сол. ҳатто агар ид ҳам бошад, ман 50-100 нуқта доштам. баъзеашон кор мекарданд ва ман бояд нони гарм ба онҳо мебурдам. пешакӣ борро барои 2-3 рӯз дода намешавад. ба онҳо ҳар рӯз бори нав дар кор. аз ҳамин сабаб ман аз саҳар то шом кор мекардам, аз шаб то саҳар будкаро таъмир мекардам. худам ҳама чизҳои лозимаро бурда онҷоро ранг мекардам. аз фанер худам стол месохтам ва ғайра. тахминан 1 моҳ бо ҳамин режим кор кардам то боло рафтани кор. дар ёд дорам. баъд нуқтаи дуюмро кушодем. дертар бо гузашти вақт овоза паҳн шуд ки он будкаҳоро бартараф мекунанд, маркази савдо месозанд. ҳоло дар он ҷо маркази савдои калоне ҳаст. он гоҳ фаҳмидам ки ба ман ҷои дигар дар кор аст ва ҷоковиро сар кардам. ва аввалин ҷои мо дар бинои Хансултан аст. ин ҷо бошад нуқтаи панҷуми мост. дар он ҷо ман 20 квадрат ҷоро ба иҷора гирифтам ва дар он ҷо низ кор шаурма буд. ва чун бозор каме тағйир ёфт, рақибони мо дар он ҷо фурӯши сих кабобро сар карданд. мизоҷонро ҷалб менамуданд. ҷои чой, ҷои стол, телевизор монданд. ин корҳо тахминан 12 сол пеш буд. ин трендро фаҳмида ман низ инкишоф ёфтам. менюро каме тағйир додам, илова кардам. на танҳо шаурма доштам, балки сих кабоб ҳам доштам. столҳо мондам, чой, пешхизматон, хизматрасониҳо пешниҳод кардам. ва оҳиста оҳиста корро фароғ карда дар он ҷо кафеи ман калон шуд. аввалин кафеят ҳамин хел кушода шуд? бале, корам оҳиста оҳиста ҳамин хел сар шуд ва аввалин нуқтаи асосиям дар он ҷост. дӯстони азиз, бисёр аҷиб аст. бо диққат гӯш кунед то инро хуб фаҳмед. хуш, агар шумо сабти наворҳои дигар шогирдонамонро тамошо карда бошед, ҳама бизнесҳои муваффақ аз кори хурд сар мешаванд. бизнеси хурд оҳиста оҳиста ташаккул меёбад. вақте бизнес хурд аст, мо хатоҳо карда ёд мегирем. ин сабук ва арзонтар аст. кас таҷриба меандӯзад ва бақувваттар мешавад. таҷрибаи идоракунӣ, таҷрибаи истеҳсоли маҳсулот, ташкили бозор ва ғайра. баъд кам кам зиёд мешавад. А потом по чуть-чуть растет.